Welcome to Hello Learners channel. What's your name? My name is Dia. What's your name? My name is Dia. आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिया है. आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिया है. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಯಾ. നിന്റെ പേര് എന്താണ്? എന്റെ പേര് ദിയ ആണ്. നിന്റെ പേര് എന്താണ്? എന്റെ പേര് ദിയ ആണ്. உங்கள் பெயர் என்ன? என் பெயர் தியா. உங்கள் பெயர் என்ன? என் பெயர் தியா. మీ పేరు ఏమిటి? నా పేరు తియా. మీ పేరు ఏమిటి? నా పేరు తియా. You need more videos? Subscribe to our channel.